سوكيا وكتاب. السلام عليكم اعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حلقه جديده في سلسله دروس ماده علوم الحياه والارض بالنسبه للمستوى الثالث اعدادي. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا الدرس الاول من الدوره الثانيه اللي هو لو سيستيم نيرفو اولا الجهاز العصبي. تري بيان. الوغ لو سيستيم نيرفو كينقسم لجوج ديال لي بارتي، سيستيم نيرفو سنترال وبيان سيستيم نيرفو بيريفيريك. داكور، اشنو هو السيستيم نيرفو سنترال؟ لو سيستيم نيرفو سنترال كيتكون من جوج ديال الحوايج، l'encéphale et la moelle épinière. Très bien. L'encéphale دورو كينقسم لثلاثة ديال لي بارتي. البارتي الأولى فيها لو سيرفو، البارتي الثانية لو سيرفولي، البارتي الثالثة bulbe rachidien. Très bien. Alors غادي نحاولوا نشوفوا هاد لي بارتي هنا في هاد لو ديسان. الوغ هنا هادي كامله كنسميها بلي سيستيم نيرفو سنترال، فيها دي سيستيم نيرفو بيريفيريك. Très bien. سيستيم نيرفو بيريفيريك. الوغ لو سيستيم نيرفو سنترال اشنو فيه قلنا؟ سيرفو، cervelet et bulbe rachidien. Très bien. كيبقى لي هاد الخطوط اللي هنا، هادو كنسميهم لي نير. لي نير هما اش؟ هما الاعصاب بالعربيه. دونك هما الاعصاب، وهما بمثابه نواقل ou bien des conducteurs ديال l'influx nerveux ou bien les messages nerveux. Alors au niveau de cerveau كنلقاو لا برودكسيون ديال واحد l'influx nerveux, influx nerveux ou bien message nerveux. هاد لو ميساج نيرفو كينتقل باش بلي نير. دونك لحد الساعه شنو شفنا؟ عرفنا بلي لو سيستيم نيرفو اي سبديفيزي ان دو بارتي. البارتي الاولى هي لو سيستيم نيرفو سنترال، le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, اشنو فيها؟ فيها l'encéphale et la moelle épinière. Donc l'encéphale هو اش؟ le cerveau, plus le cerveau, le cervelet, bulbe rachidien. Et la moelle épinière اللي هي النخاع الشوكي. النخاع الشوكي. Très bien. Et pour le système nerveux périphérique, كنلقاو فيه غير les nerfs. Les nerfs هما sont اش؟ sont des ramifications de la moelle épinière. Donc هما تفرعات، les nerfs هما تفرعات ديال la moelle épinière ou bien النخاع الشوكي. Alors le système nerveux غنشوفو فيه ان شاء الله 3 ديال لي بارتي. البارتي الاولى غادي نهضروا على لا sensibilité consciente. البارتي الثانيه ان شاء الله غادي نشوفوا فيها لا motricité volontaire. الفقره الثالثه اللي هي الاخرى غنشوفوا فيها ان شاء الله la motricité involontaire. Très bien. اش كيعني بلا sensibilité consciente؟ اش كيعني بلا motricité volontaire؟ واش كيعني بلا motricité involontaire؟ la sensibilité consciente tout simplement هي الحساسيه الشعوريه. Très bien. motricité volontaire هي الحركيه الاراديه. motricité involontaire حركيه لا إرادية. Très bien. بالنسبة للsensibilité consciente، c'est-à-dire واحد الحاجة par exemple اللي كتحس بها بحال bien sûr activité، هي activité
nerveuse. C'est une activité nerveuse. Cette l'activité nerveuse qui nous permet de quoi? De recevoir des informations de votre, ou bien de notre environnement. Très bien. Pour la motricité volontaire, il y a le mouvement volontaire. Le mouvement, c'est-à-dire donc le cerveau qui est contrôlé. Donc contrôlé par le cerveau. Par contre, la motricité involontaire هي واحد الحركه لا اراديه كديرها نتايا. باغ اكزومبل يضرب الضوء الا قصتي شي حاجه سخونه، دونك هنا واحد لو موuvement involontaire. Très bien. Contrôlé ماشي بلو cerveau par la moelle épinière. Très bien. Donc هنا كنعرف بلي la sensibilité consciente et la motricité volontaire كيتحكم فيهم le cerveau. Donc يتحكم فيهم le cerveau. L'ex ديال la motricité involontaire ما كيتحكمش فيها le cerveau ولكن كتحكم فيها la moelle épinière. La moelle épinière. مفهوم؟ Donc sensibilité consciente حساسية شعورية. Activité nerveuse. Activité nerveuse qui nous permet de recevoir des informations من l'environnement. C'est-à-dire حنا كنقبطوا des informations من l'entourage ديالنا. Par exemple كتسمع كتشم كتذوق d'accord كتلمس شي حاجه داكور soit بارده soit سخونه chaude ou bien froide rugueux ou bien lisse, c'est-à-dire حرشه ولا مسا d'accord. Et pour la motricité volontaire كنهضروا على les mouvements volontaires contrôlés par le cerveau, c'est-à-dire انت اللي كتبغي ديرهم. Par exemple انا اللي بغيت نحط الماركور ديالي دونك انا اللي بغيت نحط الماركور ولا بغيت نهز الماركور انا اللي بغيت نهز الماركور d'accord. Et pour la motricité involontaire شي حاجه اللي كديرها لا اراديا، c'est-à-dire واحد لو ريفلكس كديرو بلا ما تشعر. ريفلكس كديرو انت بلا ما تشعر داكور. الوغ من بعد ما شفنا لي بارتي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في هذا الكور هذا غنبداو بروميير بارتي اللي هي لا سونسيبيليتي كونسيونس. تري بيان. وشفنا التعريف ديالها دابا غنشوفو دو تيب دو sensibilité, soit pour la peau ou bien pour l'œil. Très bien. Pour la peau, on trouve des récepteurs sensitifs. هاد les récepteurs sensitifs فين تيكونوا؟ دونك هنا عندي لا peau. Très bien. هنا كنشوف l'épiderme et le derme. Très bien. Alors l'épiderme et le derme contiennent des récepteurs sensitifs. Là aussi. On trouve aussi des récepteurs libres. Alors, les récepteurs. On va regarder les récepteurs sensitifs. Le cours ديالنا كنسميو les corpuscules. هاد les corpuscules مقسمين لثلاثه ديال الانواع. soit les corpuscules de température, les corpuscules de pression et les corpuscules de la douleur. Très bien. واخا في les corpuscules de la température غادي نلقاو deux types. غادي نلقاو كروس
et Ruffini. Krauss, il y a la température froide, et Ruffini, il y a la température chaude. Donc, ou bien les deux corpuscules, on a la température soit froide, soit chaude. Très bien. Pour la pression, la pression légère ou bien forte. Des corpuscules. Les corpuscules, par exemple, Misné. Pour la pression légère. Et pour Pacini, c'est un récepteur sensitif ou bien corpuscule de la pression. Pacini, c'est un récepteur ou bien corpuscule de la pression forte. Très bien. Bien. Mais pour les récepteurs ou bien les corpuscules, il y a la douleur qu'elles ont toujours l'épiderme. C'est-à-dire, les récepteurs libres. Très bien. Les récepteurs. Alors, d'abord, les récepteurs de sensation ou bien les récepteurs sensitifs, c'est-à-dire les corpuscules, au niveau de la peau. L'influx nerveux. L'influx nerveux ou bien stimulation. Stimulation. C'est-à-dire إهاجة. Donc الإهاجة كترى لهاد لي كوربيسكول باش كيعطيوني فورماسيون ديال واحد لانفلي نيرفو. هاد لانفلي نيرفو هو اللي كينتقل وكيمشي لو سيرفو باغ لير. مزيان. الوغ شنو دابا نبقاو نمشيو نشوفو l'œil. Alors pour l'œil, on trouve واحد le tissu, c'est-à-dire نسيج فيه بزاف ديال لي سيلول, contient plusieurs cellules visuelles ou bien les photorécepteurs. Les cellules visuelles ou bien les photorécepteurs tirent les rayons lumineux ou bien les rayons lumineux, d'accord, tirent les rayons lumineux ou tirent le message nerveux ou bien un flux nerveux. Donc là, je connais qu'il y a stimulation le exactement au niveau des cellules visuelles ou les rayons lumineux, d'accord. Donc les rayons lumineux m'appellent stimulus, c'est mieux stimulus مهيج. très bien. donc هاد المهيج اللي هو les rayons lumineux اش كيدير لنا إهاجة العين exactement في هاد لو تيسو اللي كنسميوه لا ريتين. Donc, on dit la rétine, le tissu constitué par des cellules visuelles, c'est-à-dire les photorécepteurs, stimule, produit l'influx nerveux par les rayons lumineux, c'est-à-dire qu'il y a une stimulation. Très bien. Alors, les organes de sens, donc les organes, l'œil plus la peau, organe de sens. واش حنا في لو كور ديالنا عندنا غير جوج ديال لي زورغان دو سونس؟ لا، عندنا 5 ديال لي زورغان دو سونس: لا لونغ، لو، les oreilles, le nez et la peau. Alors les organes de sens contiennent des récepteurs sensitifs. Les récepteurs sensitifs, est-ce que vous avez des stimulation باش يقاد واحد le message nerveux ou bien un flux nerveux pour transporter vers le centre nerveux et traité et interprété et analysé, d'accord. وهذا le transport يوقع par les nerfs ou bien les fibres nerveuses. Très bien. Alors قلنا الشباب au niveau des organes de sens, on trouve la formation de l'influx nerveux. Très bien. L'influx nerveux formé par stimulation, c'est-à-dire إهاجة. Très bien. Donc l'إهاجة كتعطي l'information de l'influx nerveux. L'influx nerveux فين تيكون ou bien فين تكون au niveau des organes de sens اللي قلنا هما 5.
l'œil, nez, très bien, les oreilles et la langue, aussi la peau. Très bien. Donc, au niveau des 5 organes, on trouve la formation de l'influx nerveux. L'influx nerveux transporté. Donc, l'influx nerveux transporté vers H, vers le cerveau. Vers le cerveau. Très bien. Wow. Donc, la transformation de l'influx nerveux vers le cerveau. Par H, par les nerfs. هاد les nerfs هما الأعصاب. Très bien. Par les nerfs. هاد les nerfs constitués par plusieurs faisceaux. Par plusieurs faisceaux. ماشي faisceaux lumineux. Oui, faisceaux des fibres. Faisceaux. Pardon, je vais là. Des fibres nerveuses. Donc, faisceaux des fibres nerveuses. هاد les fibres nerveuses كنلقاوهم هنا في هاد لا بارتي بالضبط. Voilà. Donc, ce sont des fibres nerveuses. Les fibres nerveuses, ce sont les conducteurs de quoi? Les conducteurs de l'influx nerveux. Donc, les fibres nerveuses sont des conducteurs de l'influx nerveux. L'influx nerveux, c'est au niveau de cerveau. Très bien. Le cerveau, les traitements, aussi analyse et aussi interprétation. Très bien. L'interprétation, bien l'analyse, bien le traitement, qui عاوننا حنا باش نفهموا اشنا هي ديك الحاجه اللي درنا لها لا سونساسيون بيان لا سونسيبيليتي باغ اكزومبل انا قست هذا لو طابلو هذا عرفتو مس باش عرفتو مس دونك فاش كنقيس لو طابلو كتوقع عندي ستيميلاسيون او نيفو دو لا بو ديالي كتوقع فورماسيون ديال لانفلو نيرفو هاد لانفلو نيرفو ترونسبورتي باغ لي نيرف فيغ لو سيرفو فاش كيمشي لو سيرفو كيوقع لي تريتمون لو سيرفو ديالي اوتوماتيكمون كيعرف بلي هاد لو طابلو راه ليس دونك هاد لو طابلو ليس دونك مس تري بيان الوغ عندي au niveau du cerveau on trouve plusieurs lobes ou bien plusieurs aires sensitives. Plusieurs aires sensitives. Par exemple, on trouve dans la partie occipitale ou bien lobe occipital l'aire visuelle. Les aires هما مسؤولين على la sensibilité de chaque organe. Alors chaque organe هاد les organes هذا كتلقاه ليه لواحد l'aire sensitive. مفهوم؟ الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا هاد لي لوب وهاد لي زير فيزويل اون ديتاي. مفهوم؟ دونك قلنا لانفلو نيرفو كيوصل لو سيرفو. تري بيان تري بيان دونك عندنا هذا لو سيرفو كيوصلو لانفلو نيرفو. تري بيان alors exactement l'aire de sensibilité générale. Donc l'aire de sensibilité générale. Très bien. Bien. Déjà, parce que Allah dit cours, عرفنا باللي le cerveau est subdivisé en 4 parties. Ou bien 4 lobes. Lobe frontal. Très bien. Lobe pariétal. Lobe occipital. Et lobe temporal. Très bien. Donc هذه لا سبديفيز دونك هذه دونك هذا هو الانقسام ديال لو سيرفو. تري بيان. مزيان. الوغ هنا
Donc, lobe occipital, on trouve l'air visuel. Et non, fin qui aussi, l'influx nerveux, les jeunes, les yeux. Très bien, donc on dit là, et كتصيفط ليا واحد l'influx nerveux vers l'air visuel par les nerfs optiques. Très bien. Alors هنا عندي les rayons lumineux كيتكونوا. Alors هنا عندي les rayons lumineux كيعطيوني واحد stimulation ديال très bien pour former واحد le message nerveux. هذا le message غادي يمشي لنا exactement l'air visuel pour traiter. Par exemple عندي هنايا ما غادي تقيس لنا par exemple واحد l'objet اللي لا température ديالو chaude. دونك هاد الماء قاس هاد l'objet هذا غتعطي واحد فورماسيون ديال واحد l'influx nerveux. هاد l'influx nerveux كيمشي exactement لاش l'aire de sensibilité générale pour traiter. En général je conclus que باللي toujours عندي l'organe de sens تعطيني formation d'influx nerveux اللي كيمشي par les nerfs vers H toujours vers le cerveau pour traiter. مفهوم؟ وديما كنسمي l'influx nerveux اللي كيمشي من les organes vers le cerveau كنسميه influx nerveux centripète. Donc toujours l'influx nerveux qui part des organes vers le cerveau, bien vers le centre nerveux, كنسميه influx nerveux centripète. مفهوم؟ Alors أعزائي التلاميذ غادي نحاول نشوفوا مجموعة ديال الوثائق، وأول وثيقة إن شاء الله غادي نشوفوها هي واحد لو طابلو. هاد لو طابلو كيبين ليا les aires sensitives, d'accord, les aires sensitives. Les aires sensitives, chaque aire sensitive كتحكم فيها واحد ou bien كيتحكم فيها واحد organe de sens, d'accord. Pour l'air visuel كيبان ليا بلي كتكون في le lobe occipital, d'accord. Donc هي كتحكم فاش كتحكم في la vision. Pour l'air auditif كتكون في lobe temporal, d'accord. Les lobes راه شفناهم في le cerveau عندنا 4 lobes: lobe frontal, pariétal, occipital. Donc هادي frontal, pariétal, occipital et هادي temporal, d'accord. Donc قلنا l'air auditif كنلقاوها في اللوب temporal. Très bien, مزيان. كتحكم فاش؟ في السمع. Très bien. Pour l'air olfactif كنلقاوها في اللوب حتى هي temporal, lobe temporal. وكتحكم فاش؟ في l'odorat يعني في الشم. c'est-à-dire كنهضروا على l'organe de sens اللي هو le nez. Très bien. Pour gustatif اللي هي الباحة ديال الذوق. دونك باحة الذوق اللي هي l'air gustatif كنلقاوها في اللوب بارييتال، داكور. وكتحكم فاش؟ في لوغو، في الذوق، مزيان. بوغ l'air tactile ou bien الباحة اللمسية، فين كنلقاو الباحة اللمس؟ فين كنلقاوها؟ دابا عندنا دابا لو سيرفو ياك، كنلقاو واحد لو سيون، واحد الشق، سيون دو Rolando. Sillon de Rolando. Très bien. هاد لو سيون à l'arrière ديال هاد لو سيون، في اللور ديال هاد لو سيون كنلقاو l'air de sensibilité générale ou bien tactile. مفهوم؟ دونك هادو هما لي زير والبوزيسيون ديالهم
les lobes du cerveau, frontal, pariétal, occipital et temporal. Alors d'abord, on va voir deux autres figures. Donc la figure tchania, qu'est-ce que le cerveau? D'accord? Donc le cerveau, là, on a plusieurs aires sensitives. Très bien. C'est le sillon de Rolando. Alors, en arrière du sillon de Rolando, on trouve l'aire tactile. D'accord? Tactile. En avant, il y a le sillon de Rolando. Donc le sillon est là. Là où est le sillon? Très bien. L'aire motrice. L'aire motrice. هذه en arabe الباحة الحركية. وهذه باحة اللمس. Très bien. كنجيو لوب اوكسيبيتال. كنلقاو l'aire visuelle. L'aire visuelle. Très bien. Pour l'aire auditive, كنلقاوها هنا. Donc هذه l'aire auditive. يبقى عندي les deux aires هنايا. كاينه olfactive et gustative. D'accord? Alors je passe à l'autre figure. Alors في هذه la figure هذه كيبان ليا la structure ديال la. D'accord? Donc la structure de la. كنلقاو la partie الفوقانيه l'épiderme. Donc هذه كتسمى l'épiderme. Très bien. تحتها directement كنلقاو le derme. هاد le derme كنلقاو فيه بزاف ديال لي كابيلير ou bien ديال لي كابيلير sanguins. وكنلقاو حتى لي كابيلير لymphatiques. Très bien. Merci. On trouve aussi des récepteurs. Les récepteurs sensitifs. Les récepteurs sensitifs. Les huma, déjà les corpuscules. Les corpuscules. Faites les corpuscules. كنلقاو بزاف ديال النوع. قلنا soit ديال la température, ou bien ديال la pression, ou bien ديال les douleurs. قلنا ديال la température كنلقاو جوج Ruffini et Krauss. Krauss ديال la température froide. Et pour Ruffini ديال la température chaude. Très bien. Pour les corpuscules ديال la pression. Les corpuscules ديال la pression كنلقاو فيهم جوج نوع تاهما. Misné ديال la pression légère et Passini ديال la pression forte. Au fond, ou les corpuscules ديال la douleur كنلقاوهم toujours في l'épiderme هنايا. D'accord? كنلقاوهم toujours في l'épiderme. Alors je passe à l'autre figure. Donc هاد la figure هادي كتبين ليا la structure ديال l'œil. Alors كما قلت لكم وسبقت لكم بلي l'œil فيها واحد la membrane ou bien فيها واحد le tissu. Membrane fine ou bien tissu. كنقولوا tissu. هاد le tissu كنلقاو فيه بزاف ديال لي cellules. هاد les cellules sont des cellules photorécepteurs ou bien des cellules visuelles. كنلقاوهم في ديك tissu اللي كنسميها la rétine. هاد la rétine كتكون في اللور ديال العين. دونك هنا كتكون la rétine. هاد la rétine كدير la réception ديال les rayons lumineux ou la formation ديال l'influx nerveux. D'accord? Donc toujours la rétine هي اللي كدير لنا la réception, d'accord, ديال les rayons lumineux, formation ديال l'influx nerveux. هاد l'influx nerveux les transport les nerfs, exactement les nerfs optiques, vers le centre nerveux, le centre nerveux, le cerveau. D'accord? Le cerveau. Très bien. Alors je passe à l'autre figure. Alors faites les deux figures, غادي نشوفوا
Première figure, il y a la structure interne des nerfs. Les nerfs sont constitués par plusieurs fibres nerveuses. Les fibres nerveuses sont entourées ou bien entourées par des capillaires sanguins. Donc, là, on dit nerf. On trouve plusieurs faisceaux de fibres nerveuses. Aussi, on trouve des capillaires sanguins, les nerfs. Et pour deuxième figure, donc la liaison entre le cerveau et par les nerfs optiques. Alors, les états combinant la première partie de la sensibilité constante. Je les organes de sens, ou bien au niveau des organes de sens, on trouve la formation ou bien la production de l'influx nerveux. L'influx nerveux. Bien. On trouve aussi des récepteurs. Récepteurs sensitifs. Récepteurs sensitifs. Très bien. Et aussi, on trouve des stimulations. Des stimulations les organes de sens. Très bien. Après, les nerfs. Les nerfs sont des conducteurs. Sont des conducteurs de quoi? Conducteurs de l'influx nerveux. Conducteurs de l'influx nerveux. Très bien. Et constitué par quoi? Par des fibres nerveuses. Très bien. Bien. هالشيء هذا كامل فين كيمشي le centre nerveux اللي هو le cerveau. Le cerveau contient un ensemble de quoi? Un ensemble des aires sensitives. Très bien. Donc un ensemble des aires sensitives. Au niveau des aires sensitives, on trouve le traitement et l'analyse des informations nerveuses. Très bien. Donc, en général, l'influx, au niveau de quoi? Des organes de sens qui se met influx nerveux, influx nerveux centripète. L'influx nerveux centripète هو اللي كيبدا من les organes وكيمشي vers le centre nerveux. Très bien. D'accord. Ou les nerfs, tu connais des nerfs sensitifs. D'accord. On a la deuxième partie des nerfs moteurs ou bien des fibres nerveuses moteurs sont des fibres nerveuses sensitives. D'accord. Donc, les fibres nerveuses sensitives. Donc, la sensation consciente, au niveau des organes de sens, on trouve la formation, bien la production de l'influx nerveux. L'influx nerveux transporté vers le centre nerveux, ou le cerveau, exactement dans des aires sensitives. Des aires sensitives. Par les nerfs. Les nerfs contiennent des fibres nerveuses sensitives.